कि ईमानदारी हिसाबा कि तो जुबान को था जुबान से उश्ता दगे बल मरुची उशन के वक्त हिसाबा आलात हिसाबा फैसला करने की तो एवढी मिसाल असते आम्ही के जंग जुरता जंग द्राजे मुदता बुरता खत्म न होता पर बलूचिन तो मेड मड़क्का हम द्रोशम असते जो बीरगिरी रवायत असते हैं भले मेड मड़क्का असते मेड मड़क्का से कि चीजें माफ करना बख्शा या के लोग पत्थर दिया तो ये रवायत उसी जगह हंसते तो हम बलूच हंचुक तोगा ना जेर में सागा बलूच कोड ऑफ कंडक्ट मतलब या वैल्यूज अंग्रेजी को संते अखदार को संते आया चाहिए क्या मिशे ना बस का तो मन ब्राता कुछ है या मन पिता कुछ है ना भले तो जाम कपून कने काय मन लोगा पुत्र है ठीक है ना तो मन लोगा पुत्र है मंत्र माफ करना सरपंच भाई गीश्तर 90% मर्दों में होती कातिल के लोगा आज का ये माफ होता ना भले अगर 10% माफ न होता भले गोष्ठी 24 घंटे तो का तक मत रंधा न कपो तरह नजना मैंने हद हुदूद दरा माँ या मैंने चौक के बराती तरह नजन ये हद हुदूद दरा दीमी गुड़ दीमी है ये मई मुल्क या के मिसाल मंत्र देगा नहीं रिंदन तो का मई मौला रोजी नाम मर्द में बीता आई पेट के इसने जता आई होती सिया दिया किया जी है ये रो जागा पुरुष या गिंदी मौला रोजी हम निश्चित पुरुष था गोड़ा ने जो नगी भी मर्द शेर मोहम्मद नाम भी मौला रोजी न परी परी का गुशी जब तक तो ये मुल्क तो का है तो पांगा तो यहाँ बाडा मका पची मंदे गए ये पीछे न होता ना तो पीछे न देता और जब तक तो पीछे न आए तो पांगा बाडा मका का मंत्र न जाना और रो मुल्का रो वो दो से मर्दम जीवित के मौला रोजी लोगा पुत्री तो मौला रोजी शप नियम का कोड ऑफ कंडक्ट है ना बलूचेगा ते कहानी कुछ बोर बचा वाह में आगा है शप नियम है गुशी अगर वाह में गुड़ मुतमईन है मौला रोजी मैंने बख्शी ना अगर वाह न है गुड़ मशकूक है गुड़ माफ है न करना ये न पर रो चाह रही थी कुछ वजह हंची घर रहा कर सका कि पूरा शश में रंदी आई है ये है बलूची एक कोड ऑफ कंडक्ट है ने देखे मिसाल कि मैं दएगा था नहीं ईशा के तो सियाकारी मामले हैं बलूच इस्लाम फाल हो ना का आवड़ा के इस्लाम अवस्था के 4 शाहिद फलाना फलाना ना शक के बुनियादा या देखे मुनाफिके के द्रोगी बंदी आई बुनियादा हम कुछ गुहारा कुछ मतलब आज जगह खुशी वगैरह वगैरह ना ये इस्लाम अच्छे पेसर की गप्पा या हमें आस चार इस्लाम आसे आप तहा तेल तहा मुंदरी का कश तेल तहा देखिए क्या इसने लाठी दस्ते क्या ना तो आप बुकी नहीं थी अगर डंडा दराद गुण मात्र से दोस्त धरने दोस्त नहीं तो ये रवायत के मारा चे इस्लाम पेसर गुण है ना और तो बेचार मई वास्ता क्योंकि इस्लाम अच्छे पेसर बलूर जरतोश भी था ना बुरा माना यह बार याद है देहात शायद अंग भी हम उधर आचे रोक करना आशा रोक करना माँ वक्त के आज सारा दौर को था पीरी मर्दमा या पीरी बाल को हमारा डांटता कुछ आज सारा दौर में आशा तोक मजा आशा तोक मजा आज सारा दौर में का इसी वजह से कि आस या बरी मैं सोचता को था आस या बरी में खुदा भी था ना इस्लाम आसाची आवाज दर के याची गुमान दार कैसे तवारी का इसी वजह से हम कई मंसूर हल्लाज कैसे तो का माने लामाई शायरी के पत्थरों मेरे सर पे बरसते क्यों हो मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा था ना और उसी आदत इंसान ना माँ एवरी तरह सोचता को था ना तो खुदा मानता नीचो कहते तो उन तरह लग गया ना तो बलूच हम आज से हम चुके दो कहे चाहिए एहतराम को था हिंदू या बौद्ध परस्त ना बलूच आज से एहतराम हम को था भले लाती चीज हम चुके तो एक शरे गप्पी जब मैं हर जगह रो मशीब का ना बेजार बाज बेहतरीन चीज है ना या कि बेजार या कि मार्केट है बा मर्दम शोता पोर्ट सी जगह है और ये पौधा की टीम बा 2 सात 4 सात 5 सात समझा चेहरा या दुकानदार राशन सरकने
یا اگر تو شتے کے طرح چوک کے اور بچا آروس کنک آودی ہاں گرام تو ہن مزید گرام گرانترے ہوں نہیں یک مردمی برو یا آروس واسطہ کار بکان 10-20 سال دبئیہ کار بکان بہتر یہ کیا ختم کو تھا زردارہ ختم کو نا یہ زردارہ ختم کو بھیجا ادروائز بعض بہترین چیزیں جی وجہ تو 100 دے میں 50 دے واجہ 1000 دھار کو تی گنجائش ہے آ مرد کو تی چوکا اور اس دا سیر کا آئی واسطہ ایک سر بلائیں کمک کی بھی نا جو اگر نہ یہ یکی سیر واسطہ بہتر وہاں بکن تو وہاں پور بکن بعض جوان ماترگیشن جس کنے جی شربدان اشکن کو چاروں کا امبلوچ روایتانی والا گبو گئیں تو لازم بعض روایت گشتن روایت تو شررم گشتر ما تعریفہ کنے بل لازم ایک قوم یہ تو کا یہ نفسیات تو کا بعض چیزیں بود تو کا بیرگیری برد کا بل ما مرچی گپا سرپت ہیں کہ بیرگیری جو آنے چیزیں نہیں متکا یہ پشتپت والو جا میڈ مڑکہ روایتیں ہستے ہیں کہ معاف کنک بخشک یا کہ پترہ رواگ لوگا رواگ تو ای وتی جائے گا ہم آئی پشتہ تاوان ذری والا بود کام مالی والا بود کام یا وا چھو فی سبیل اللہ بود کام بلے یہ چیز شتریں پرچہ پیش زمانہ کا میں جنگ کسانی چیزی اس طرح بودتا پتا دراج سالان چک وستا تیچو ملوک موتا برداشت اوپار کنک بخشک وہ پھیل کنک ہم ہوں اسلامی تو کا ہم ہستے ہیں جوانی چیزیں ہستے ہیں انسانیت حمایت ہیں تو ای چیزیں بارہ مشن کہ ای جوانی چیزیں نہ ہوتا یا کہ ایگو تو کا کہتے ہیں ایگوسٹ ہوتی ذات انا پرستی بنیادہ میں بیرگیری دروشمات کا تو اشیاء کے علاوہ آد کی دعائیں چیزیں ہم چاہے تو کا آہن تو کا درستانی تو کا اخلاقیات تو انسانیت ہستے ہیں تو لازم آہانی درستانی توصیف و ستار کرنے کے یہ دیما بھی ہم جی وجہ چیئرمین صاحب انچو کہ سور و سانگانی شمع خاص کر چاگی بتگم مرگ بتگا یہ رسم و رواج چھونے بتگا تاکہ ما صرف میں امی رسم و رواج کے مقران و خاران ہستا یہ شمع علاقہ چینج ہاں بدل ہاں طریقہ چی بتگا جی ڈاکٹر صاحب امید رسم و رواج شیدگہ ضلعان مطلب بعض مختلف تو نہیں ہیں سیم ہے معمولی اگر فرق کے ببیت مروچی باندہ اما بجار سسٹم منا نظر نہیں ہے حالانکہ یہ بجار ایکس میں آوقت تھا کہ میں مطلب شیخرہ بیجاری بوتا بلے آست بوتا بجار بوتا تنے تقریباً 20-25 سال دیما تک بوتا بجار چون اریک کے صرف ہوتی زاگے آروس اعلانہ کو سیر اعلانہ کو یک کے بوزے کاری یک کے 500 روپی کاری یک کے 1000 روپی کاری مطلب دار بالکل دار بھی ضرورت ہے تو یہ بجار مطلب سسٹم آوختہ بوتا مروچ باندھا میں نظر نہ کپتا کہ کسے مطلب برو پا بجارے یا آئرہ از خود بجار بدیں نو منی جندے نوجوانی وقت من ود دیستا کہ چنک آروس بوتا اوشتران زمانہ گا گاڑیاں نہ بوتا آ وقت تا ار مردم یک بوزی یا پسی آورتا بجار داتا از خود مطلب آئی نہ گو از خود آئی آو دومی ہمسائے گا ہو سیمی آو بعض اگر صاحب استطاعت آئی زردات شتاوان مطلب برنجے آرتے فلانے بورے گوڑے ایوڑن چیزیں گت اے مطلب تنے بجار تنے امی وقتا 30 سال دیما تک یہ بجار سسٹم متت مروچی باندھا ہمیں چیز نظر نہیں دومی نون فرض کریں زکاة یہ ہم یک چیئے کہ ہم سائے گا تا کمک کے دے زکاة ہوشی اول خیش بعد درویش ماں یہ چیزاں نہ دیستا کہ ہم سائے گے غریب ایرہ شپے نان نے آئیزا گے رو مزدوری کم اما مزدوری حساب تائرہ اس کے نان رسید کسے ہوتی زکاة کسی ایرہ دن ماں نہ دیستا کہ برین ہمیں مردم دیستا کہ صاحب استطاعت زکاة کشن یا نہ کشن اچھا دومی میں جندے ناکو پیروکان بگ داشتا مزن اشتر 200 اشتر داشتا 200 پس داشتا
आवान साल सरा यक गश्ते चिल पसे सरा आवान यक पसे जकात कुर्बान को था। जकात साबिता आवानो कसे आख्तन आवानो को माल खुदा माल खुदा नामते आयरा दर्शको मतलब ये आ वक्त ये मैं कोडे इमदादे कि ज़कात सूरत तोती माला साफ कने ती माल साफ सुथरा भी आयम कार भी दोमी नून हमें बदलाए गिर गए ये रवाजन मरोची बांधा आ चीज ने नुमा दिस दोमी कबाइलम था बदलाए गिरा कम बुत्ता ये जवानी चीजें हाँ हम वो वक्त तो हालात नहीं हाँ लेकिन बहुत कम मर्दम कशी चीर में सब का पॉइंट हाँ यानी आदम है अगर 40 सोरा यक सोर इतना जकात देगी मर्ची कह दंती तो दे मान देगा हाँ बिल्कुल देगा न दे पेशे जमाने की सोर कीमत लाख रुपया है पेशे जमाने का दाता पेशे जमाने का दाता हाँ जार हम गिरते रहा इनकम हम गिरते रहा लेकिन देगा नहीं ये एक बेहतरीन कुमक की गोती अमसाएगा या खेश अवल खेश मतलब नाकोजा के या ब्राजा के अमसाएगे या वक्ती बुत्ता के मर्द वहाँ किश्त के शरीफ दहक दाता दहक का मतलब अंशी बाहर बांगी हम बुत्ता दा यक ना दा मतलब 10 किलो जागा या किलो दाता एवं मशहूर बुत्ता एवं कुमक की बुत्ता बलोचे रवायत तो का कि एक मदद थी बुत्ता दान बुत्ता का या पूजा भी एक पैदाइशी बुत्ता तो आइए साहब हम डॉक्टर साहब सारी चीजें मैंने याद रखना मैं बेहाल वाना जी मेहमान अगर बाजार आत का अगर 10 रोचा निश्चित ना तई लोग यशपी नान वार्ता और एक बाकी दही रोचा चेयरमैन यशपी दाता या क्या आम सहायक दाता है यानी अब मेजबान तकलीफ न भी अंगा उल्टा ये निश्चित मेहमान आम रहा ये गोश्त वार्ता हमें देख यह एक कोड ऑफ कंडक्ट भी तो खत्म है जी और साहब हमें देख के गप्पा तक को ये अमा जमाना मैं स्कूल वानगा होता है ये दयक का मन अमा उखता हूँ उसके पालेस को कूटे गलो ठीक है ना नून अम्मे पीरू का अल्लाह बख्शाई ताई चोन को नून दा कूटे के कश्यते यक्र आश का उदाते हम साइकर पालेज ना था पालेज गुम्मा होता पालेज में गलो कूटे खरबूज तरबूज की उर्दू है अम्मा पालेज है गुशा अच्छा दुरुस्त पालेज से हाँ पालेज शुमैदा गुड़ा चीज जानते माँ कुट्टा गुशिन्ना कूटे अम्मा कूटे गलो याके कुट्टा गुशे याके तेजा गुशे हाँ अम्मा उसने गलो कूटे गल्ला शुमा गंद खरबूज खरबूज माँ कुट्टा गुशे आया हाँ तो ईशान ये दयक का दासरा यक के तो दे उठी गरीबेन हमसाए के आयरा नेस आती से दाइगिसिम पाले सिर्फ कूट गलो तक कुर्ता गए और हमें तरीका देखिए चीजें पारंजी रवायत होता मर्दों में चीजें दिया मतलब एक इशारे ऊंचे नहीं बुत्ता दान बुत्तगा या ना बुत्तगा तो आगे बुत्ती हमसाए के पारंजी सब बाहर दाता मतलब ये बाजी रवायत देखिए एक चीज ऐसे है ना कि नमाज मुतल्लिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तरह लाजमी को तरह ना कि सवाब इसक बाजे आई फलसफा में कि तो वक्ती की मस्जिद रहे तो गिंदे के चेयरमैन साहब मस्जिद नहीं ना तो बाकी मुक्तदियां जो कने के सर चेयरमैन साहब रेगुलरी नमाजी शायद बीमार हैं शायद सफारश होता मतलब तो बायत बिजान है ना तो 5 टाइम वक्त रवे मसीता तो कहते खुजा हम सा के नहीं तो जोश कने सरपंच भाई ना ये एक आलपुरसी पदा आलपुरसी या कहमे गप्पी ये पंची वक्ता तो होती नजदीकी मर्दमान गिंदे दुरुस्ता और ये बात जुमे नमाज है ना अगर यकी मस्जिद 5 वक्त आत के ना का पसी रमा का कुहा है जुमे रोचा भाई ये नयात का हाथ में हाबरी है जुमे अलावा पता 2 ईद नमाज है ईद नमाज हमसे कमा को दूर दूर कुजा मर्दमी है हाँ ईद नमाज के तो हमें वास्ता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद बरो
और हाँ आ गया कि बीमार भी तक और मसीद मर्दों पर हमारा भी तक श्रोता मर्द लोग पचे नयत बस के नयात बल्कि बीमार है, बल्कि बीमार हैं, बल्कि मुश्किलें हस्ती, बल्कि प्रॉब्लम ही हस्ती। तो ये हर चीज रवायत में हंचो को पेसरा मांगो मतलब शहरी माहौल अंतों का खत्म है। भले बाज बलोच आलपुरसी एक खूबसूरत रवायत हमें लफ्ज जरेन ना तो या कि गुमा खोली कने वादे कने तो चीख से तो यार माचू न कना मां बलूचियां यमन बलूची बात है मतलब आएगो मां बलूचियां इसी मानस से आई तो को लाती खूबी है। हमें अकदार हस्ता हमें अकदार हस्ता ना आ इसी तरह पाखर का सर पता है ना इसी मिसाल इस अक्के शहर रहा जुल्फकार भुट्टो भले क्योंकि लंबाई नहीं मां ये बयान खुद न करना भला आइए हम बलूच मुतल्लिक हैं गप्पी जता कौलो इकरार पकाएं बलूच कैसे होती नाम है होती कबीले सारा पाखर का होती कौम है ये तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट जी वजह बाज जो है एम नुक्ता दिमा हो बोले बहुत कमी सवा बाजी मा गप्पी दे बनिया उठती उठी साहब तिलक मेहनत वर मेहरबानी चेयरमैन साहब बनीला शोर साक पशबू का मौजू बोले वाद मारो मेहरबानी साहब बास की मेहरबानी जी शरफदारा बलोचे कोड ऑफ कंडक्ट बाजी बहारा मलते हैं चुक में जहना मेहमान नहीं आते मनी के हाथ में गुछता तो लाजम ये वैल्यूज सकबाज गिश्तर आनी तो का पता कुछ के इखलाकिया तो इंसानियत द्रोशो मस्ते या कि बीरगेरी ईगुआ या कि अनापरस्ती आकाश ये बलोच तो का टिक टाक हस्ते तो का शक नहीं तारीखी तौर हम तो अनु के ज़माने का हमें सियासी तंजीम बेबा अदबी तंजीम बेबा शख्सियत बेबा शाइन तो का हस्ते इससे हमारा सरजमी नुकसान बनाता उबारे अलास भी वाद ज़माने के एजुकेशन दे बात का तालीम दे बात का आज के द्राहें बाहर आई तो का मन यला इंचो इंसानियत इखलाकियत के फन तो रहबंद हस्ते मन कलम दगरे वैल्यूज तो का नेस्ते शब्दरंग को अमीद आंखा होती मेहमानदार डॉक्टर जाहिद दश्ती और मैं प्रोड्यूसर आबिद सुमालानी मौकल बदीत अल्लाह बाहुट